ha, sa akin kayo sasama pag pag maghahanap tayo ng Tom. 8-7. Ready. Dash agad ha. Pag open ng gate, windwalk, dash agad. Dash, windwalk. Diretso middle. Tango na, naglug ako. Pagpasok na, LP kayo ha, LP sa stack. Rally muna para di maligaw yung mga teammate. Rally. Pwede mag-loki sa likod ha. Pwede mag-loki sa likod guys. Reso nyo lang. Medyo likod lang kayo pare ha. Taga-reso lang kayo. Akit na Mirti. Go na, akit na Mirti. Go. Party 8 yung maliit. Green tayo ha. Green. Party 8 maliit. 3-4. Sige, basagin nyo muna pila. Pila. Basag na pilar. Snipers pilar na. Pilar. Sipor, go na. Bottom right. 1-2 yung orange sa baba. Bottom left. 1-2 bottom left. Nice. Papunta na ako. Stop PVP. Pwede harvest. Mid lang. 47, 3 seconds. Pakipuntahan. 47, top right. 7 yung malaki. Aki ka na muna. Contest nyo lang 3-4. Contest nyo yung orange sa bottom right. Contest nyo 3-4. Andito na ako sa bottom left. Left ba to? Nasa left na ako. 1-2 bottom May left. tao dito. Bakit nung rally guys? 1-2 sa left. Bottom left. Back konti. Wala ko kasama. Okay, okay pa kami sa mid. Contest nyo lang. Wag lalabas sa circle. Back lang. Idris, party nyo. Walang lalabas sa circle, walang lalabas. Hold lang muna. Hindi ko nakita. Sige. 1-2 contest nyo lang bottom left. Contest nyo lang yan. Continue. Balik. Sige lang tayo. Sorry. Sige, sip lang muna. Sip. Tips pa tips kasi hindi ko makita, naka 5 player lang ako. Party 6, iwan kayo mid ha. Party 5, tara. Tulong tayo bottom left. Party 5, tulong tayo bottom left. 6, iwan lang kayo sa mid. 6, gitna lang. Ay, wish dito. Starpal lang, bro. 3 parties dun sa... Lagay ko pa ang points top right. 6, gitna lang. Tara guys, pasok 1-2 dito sa bottom left. Andito kami, party 5, nandito party 5. Contest natin. Sige lang. Walang lalabas, balik. May mag-rest Ito, Wag na, iwan na yung bottom nice, left, wag na iwan yan. Punta mo na sa mid. Iwan na bottom left. Iwan. 1-2 mid. RG. Idris, keep yan. Mid na daw tayo. Presa tayo. May sumisip-sip pa sa left, yung maliit, may sumisip-sip doon. Re-rebuffs ako dito lang. Wala na tao. Ako na pupunta. Wag na tong top right. O sige, 1-2 ready, 15 seconds top left. Tapos the rest mid muna. 8 yung maliit sa base natin, 8. Para saan bro? Okay, ready. Ako na sa top right. Party 2 sama kayo sa mid. Party 2, 1 lang sa top left. Party 2 sama sa mid. Ayan na. Pumapasok sila. Karaso to. Ops, walang lalabas. Balik. Hari. Sandaan lang naman natin. Hari. Rikas, dito na sila. Pag nabasag to, sunod tayo sa mid, boy. Sige, sa mid na kayo. Har. Guna kayo. Sige, tulong na sa mid yung idol sa party 1. Aquí ba dentro. Sige, party i-wipe muna natin mid ha. Sa mabilis. Wipe na Aquí lang sila. ba dentro, aquí lang. Boy, irali mo si Dayon. 3-4 bottom right. Go na Snaps, bottom right. snaps. Dash out sa mid. Dash out 3-4 bottom right. Walang lalabas. Dito tayo sa 12 o'clock dumaan guys yung 3-4 kasi makakasalubong na yung... Har, basag. Basagin mo. Atin na yung mid ha. Good. Gagaan ba ko yung stack nila? Gagaan ba ko yan? Pareso. Points top right. Nice. Okay, good. Sige. Takbo bottom 3-4 bottom right. Ito na. Clashing kami, 1 party lang. Sige. Tulak nyo. 2 parties na yung kalaban. Sa right, tulak nyo sa right. Party 5, sama kayo sa akin. Party 5. The rest mid lang tulak nyo sa right, continue tulak. yung position ganyan. Walang lalabas sa circle, tulak nyo lang. dito. Walang lalabas sa circle. Nakuha Tulak lang. nila. Ang dami, parang 3 party ata. Okay, kulitin nyo lang ha. Pagka buhay pa kayo, kulitin nyo lang. Delay nyo lang. Create lang kayo ng commotion dyan. Sa bottom right. Maubos na tong Tulak. Okay, back. Okay, Tama na. tulong sa mid. Ako lang naman dito. Nandiyan na sila David sa mid. Punta na ako Party dito sa 3-4, sige, iwan nyo na yan. Tulong sa mid, party 3-4. Boy. Kunin yung iba, boy. Okay ka na sa mid. Okay. Guys, 1-2, tulong sa top right. 1-2, bilis, top right. Pupunta na ako dito. Umiikot na yung ano nila, pillar. 6 dito lang. 6 Sa mid lang. 3-4, sama na kayo dito, top right. Yan, atin na. Papak sa bilog, pasok kayo. Iwasan niyo sa labas. Ito. Tulak lang. Nice. Guys, nakuha natin yung crystal. Sige, alis Okay, ako chill. Bakit ako Pares naglalaro? ako, pares top right. 20 seconds, may bagong pillar ha. 20 seconds. Tulak lang. Tulak lang. Points pa. Ito na. Ayan na. Lagay. 1-2, puntahan nyo yung top left. Tapos 3-4 yung malaki sa bottom left. Kami dito. Tapos balik na sa medyo iba. Ako na party 5 may sisip-sip dito. Sige, Balik. Walang lalabas sa circle. Dito na ako, hayop. Jay, balik Jay. Hey, Go, nice. Party 8, Top right. tulong. sa coins. Sige, continue lang party 8. Yan na kayo. Rotate. Ay, engage namin dito sa bottom left. T2 top Andito sa right. Andito sa right. 5 to 7, mid na tayo. 5 to 7. Mid na tayo, tara. Hari.
Basagin nyo kagad yung gitna. Kailangan. Basagin nyo na yung mid. Ayan, pumapasok sila, pumapasok. Tulak nyo lang, tulak nyo lang. Snipers, team nyo na yung gitna. Ito, Basagin nyo na. May Basagin nyo miss na. dito, tulak nyo lang. Nice, kaya continue nyo lang ha. Okay, Balik basag sa mid mid. ha. Basag mid, basag mid. Yung iba, balik na sa mid. Yung party 2 and 4, balik sa mid, tulong. Party 2 and 4, balik sa mid. Tulong. Andito na kami, andito na yung One fourth. Breaker, please. Break na. Okay, break na, break Iwan na. ka, nice. Tulak lang. Tulak. Wipe natin mid, PVP muna. Wipe natin mid, PVP. Tulak, konti palabas, wag mag-overextend ha. Konti lang, wipe nyo lang sila. Okay, party 8 kunin yung balik sa kanan. Party 8 kunin yung balik sa kanan. 3-4 kunin yung bottom right, yung malaki. 3-4, go. Kami na sa mid. Yan, tulak lang sa right, tulak lang, palabas. Nice. Party 5, stay sa mid. 6 to 7, tulungan nyo yung bottom right. 6 to 7. Bottom right. Bottom right. 6 to 7, go, rally nyo, bottom right. Bottom right, dito, bottom right tayo. Laban, go. Party 5 dyan lang kayo sa mid, huwag kayong mag-follow sa akin ha. Huwag kayong mag-follow, sisilipin ko lang sila. Wala na. Nakuha na. Retake natin, tara, tutulungan ko dyan, may commander skill ako. Tara, pasukin natin ha. Wala na, wipe na tong bottom right. Wipe na pala. Sige, ako na iwan. Party 5, huwag kayong mag-follow sa akin. Jay, balik kay Jay. Ako na. Wala lang. Bottom right. Sige, iwan na yung party 3 lang sa bottom right. Takbo na, party 4 sa taas, top right. Party 4 sa taas, top right. Rest mid na muna. Party 1 lang, party 1 top left. Party 1 top left. Tapos the rest mid. Nakuha yung mid ah. Hindi, 54 points lang to. Okay lang yan. Okay lang. Pray tayo guys. Dito na. Ito na ako sa right, bumabasag na kami. Sige, Lang, basag. Sa right. Wait lang ako magbasag. Party 6 right tayo. Ang kayo, Right tayo, right. Rally. Pag naliligaw, rally. Roll sa tayo Rally, dyan, naliligaw. bridge. Ito, lipat na tayo dun sa taas. Wala na yung 6 points na. Ako na kukuha rin. Mid na. Dito sila, tulak nyo. PVP muna. Kanila na yung bottom left, kanila na yan. Sige, party 2 to 8, dito tayo sa top right. Contest natin. 3 seconds, lalabas na yung mid ha. Kailangan ma-wipe na natin itong nasa top right. Okay, balik na sa mid. Party 6 mid. Party 6 mid, party 6 to 7 mid, party 6 to 7. Ako na 6 dito. Okay, go na kayo. 3 to 4, sama kayo mid, 3 to 4. Party 5, sip muna dito sa top right. Ay, puta na naglalag ako. Oy. Uy, putik. Ayan, saan kayo? Ayan. Iwan natin to 30 points ha. Party 5, iwan natin yung top right 30 points. Party 6. Okay, ready, Dikit tara. natin, rebuff ako. All radiant muna, mid muna. Tara, mid muna tayo, all radiant. Ano ba, Har? Pakilang na mid. Hipo-migo. Pakila ko ni Har. Mid. Basag. Shit, ano? Loki. Sige lang. Nag-Loki sila, sige lang. Ready sila, going Ayan sila. na. Wala na Loki. Nasa right, tulak nyo palabas. Prinis ko. Oh, Prinis ko lahat yan. Sige, wipe nyo. Prinis ko. Hirap, walang loko. White na. Sa pilar lang ako nakatingin pala. Oh, sige lang. okay, ate natin. Ubus na. Nice. Okay, 1, 3, 4, 3, 4. Pasok sa loob. Jay. Pasok sa loob. 6. 3, 4, go na top right. 3, 4. Go na top right. Isang mabilis, basagin nyo kagad yan. Tapos, Sorry, patay ako. sip Bilis lang. lang, bilis, bro. Sige, bilang Sip, sila sip palo lang. ako. Oh, sip lang. Bilis, walang. Take point na to. Six lang kayo ha. Dito kami, gitna lang. 6-7, gitna Hindi, lang. bro. Isang party lang to, bro. Bilis. Sige, Balik na. Balik sa loob. Down ako. Balik sa loob. Thank you, Sloan. Boy. Sige, right, fight ng banner. Trigger guys, utang ko na. Okay, 1, 2. FCP ka ba? Inaabot ko ba Party FCP? 2, party 2. Available kayo, puntahan yung 10 seconds. Salam. Balik. Kasama mo ako dito, Loris. Ang kunat to. Oo. Box. Mid lang tayo, sipsipin natin. Mid lang. Sige, mga FCP ka. Kasi may board natin. Party 5, sama kayo sa akin ha. Dinali ko kayo. Push natin yung bottom left. PVP natin. Ayaw yung bumasag. Wala pa mo mga backup dito sa top left. Top left, sige kami na. Nasa labas na kayo si 45 top left. Jay, balik Jay. Pagkatapos yung sip-sipin 6, pwede kayo tumulong bottom left yung nasa baba. bottom left. Ah, Tara. iwan na kayo. 6, bottom left. Tara. Sige. Sige, contest nyo yung bottom left. Pasukin Kailangan. nyo. Thank you. May highlights ba sila? Hindi ko nakikita. Dito. Ayun, sa atin. Pasok sa loob, kahit Pasok sa loob. Dikit eh. Uy, nakaloko sila sila. Mitch, nasa Oblivion. Oh, Nakita ko yung mga Nandiyan sila dati sa nating good member eh. Dito, Har. Lapit sa akin, Har. Thank you, Kla. Okay na. Sige, busa to. Kasi double time. Kunin natin bago. Ayan. Ah, Dito lang. Gusto sa mid. Tapos na to eh. Nice, Tignan natin nice. lahat. Tignan natin lahat. Gusto nyo? All mid. All mid. Sige, iwan nyo. All mid. Nasa may bottom left kami. Oh, All mid. All mid na, 6. All mid na. Tara. Kukunto ko Ayan na. o. Fight nyo. Gusto nyo ba isang class na malupit? Huwag nyo wasakin Fight yan. nyo. Paipon natin sila. Sige lang. Wala na eh. Ayan na. Wala na. Sige. Magwala na kayo. Oy, sorry. Magwala kayo. Alis na ako. Jay, race Jay. Saan naman Trust tayo? token, baka bumalik pa yan. Huwag yung trust token, mga siraulo kayo. Uy, Bad. Nice. binasag ko na. Bad kayo. Ba't kayo, no? Masyado kayo. Ang lag. GG's. GG's.